саломат боше, зинда боше ки наворо тамошо карде пахши мустақим пешинанда ягон чи кардан нашид ба дур ямайдак навор кардем раҳои моро тамошо кунед бардора чӣ хеланд вол дар раҳо якта дулан омад гузашт хела риждиш кард ҳозир боз ҳаво вайрон кардага боридани плани боридан дора бозам раҳ лой мешавад сангор яхне ҳарҷо омада истанд дар раҳ омади майда миёй ҳозир ба шумо ямайдак миёнмон камбудӣ дора ба ҳамон хотир кор накарда истем хобем агар немефаромадам бояд сангорро мечинам бисёр савоби хуб мешид лекин натунистем ака худмона ғам наметием якам саломатимон тин шава баъд боз идома метием яхне сангорро ҳамаи ҷо санг рехтагӣ борна майда борда истад дар инҷа борна дар деҳаи мо ахира тамошо кунед мерем дар онҷо ки барф борида истаст дар инҷа борун меборам ягон 4-5 километр баъд сангорро нигах кунед ҳамаш санге нигах кунед ҳамаш ҷар меша ба имра ҳам ёя 4-5 километр баъд деҳаи мо мешавад дар деҳол нигах кунед ки боз навор мекунам мебинед ки барф борида истаст ишам тоҷикистон ишам табиати тоҷикистон зебогии тоҷикистон бародар азиз ҳамин хелае ки дорем ҳаст дар дунё дар як сол то чанд миллион одама беовӣ мемира ана ҳамин хелае табиати тоҷикистон ҳамин хелае ватани азизмо ки дар поёнтар дарахтҳо гул кардагиянд лекин дар инҷа ҳол дар қисаи гулкунӣ истанд замин ях карда истаст хунакай барф борида истаст ҳамин барфе ки светомун светом мегем якқат нева светомун кам лимиташ камтарай яъне чӣ хел бигӯм дар як шабона рӯзам 5-6 соат мемирам агар барф набора ов набошад я тамоман бесвет мемонем ёки як соат свет мешава яхнеҷа як булдозере ки бояд биёра асос куна ин дулани бечора азобкашида рафтагиай дулан айкони тилло буд омад ами дина рӯз омад гузашт рафт боваркунед азобкашида рафтагиай офаринаш хеле раҳ ҷихид борш вазбин раҳ ҳамеҷақа маҳкам мекуна сахт мекуна рафта истаст ина бардораш диеста санго ҷарша гира ҳамаи лавира ҳамаш присангай ина ҳамиё ҳамаш рӯ раҳ чиндагӣ ҳати мардум миёем гуфта гапҳо минат нашава пеши парвардигор ҳати мардум миёем ҳаме ки раҳ агар санг рехтагӣ боша вайрон боша мо ҳатто бирава ай пули худмон бирава мусаллакава мачора мегӯм ки сангора бигирем раҳа тоза кунем ҳеҷ дигар кор нест ай деҳаи мо то маркази ҷамоат рафтан 150 сомон ай 15-16 километр ай аз сабаби вайрон будани раҳ ҳамхелиай нарх қимат ай неки мо як корум меғалтаё ки як кас мега кора буд кун мерем дар раҳ кас моша мегирем хеле нест ки такси 5 сома барин не хайр мегем ки санг ай раҳ гирифти ами хеле тамом туғри ай савоб биги бас ай боз як куфтали дигара пеш гирифтем мо бародаро ҷое ки гирк хугора хӯрда буд гирк хуга хӯрда буд ана ҳамин тепа аст ку ҳамин тепаро болош якчанд тепаи дигар боло барфа диде ана ҳамо ахир боло хамби ай гуфтем ки як боғи хуб аёҷад насиб боша ҳол мерем наворш мегирем ана ҳам болондай насиб боша баҳор сабз шава ама мерем наворш мегирем бисёр ҷои хуб ай бисёр таърифи ай бисёр роҳат мекунем мерем тамошо мекунем як ҷоя не чишмае ки меояд бародаро чишмаи шурай шурак ай шура ки майдакӣ мегӯянд ай ҳамиҷа мебироя ана ай ҳамиҷа мебироя хугам ҳамиҷа омадан имҷа гузаштанд با همین تپه قدی با بلوش رفتن ما هم رفتیم خفاش دریو کردیم دریو نکردیم های ما چهار پا چهار دست نداریم کو چهار پا چهار دست نداریم کو چهار پا چهار دست نه باید با دستا با پاش کارش هم رفتن های ما رو میگه خوب روسا بگه جون نداریم
هم حرکت کردیم که همون صحنه را بقاب کنیم، بقاب نکردیم. به هر حال هم رفتن خوگوشتن 35 تا گذاشتن رفتن طرف جور در سیباک اونجا سرچ کردن اومدگی در همین درمان در درون گشته ایستن و را یکم ترونه نکرد. اگر 35 تا خوب ای 35 تا 5 تا باشه و 30 تا موزه داشته باشن خوگم میدونه که 10 15 بچه میکنن. 10 تایی بچه کنن اگر 300 تا خوب میشه. اگر یارو گم نکنی بار که میان دخمت در گنجور میذارن امر میخوان میروان همگاه زیادی بزیب میشوند. انا برادر عزیز اگر اومدی در چشمه نخری و بالوش بگذاری بری نخری که شورای یک قصه گنی بود. یک گروه مردم اومدن زیارت رفتن بالا گشتن اومدن یک تاش گفته است که من میدونم چشمه خوب در کجای اومدن همینجا گفت انا چشمه خوبه بقلاشکوش پر کردن خوردهش نشیده است. و برادر عزیز فوکسی ما گم شد انا توقع شد یک کتلکی دیگه ببریم. این سنگدی در او را بیچاره دولان بیرهاش کرده است گذشته است رفته است. اینجا هم 2-3 سنگ دیگر بود یه را هم گرفته است را کش کرده است. چند یک تونیست است کش کرده است رفته است. آواز ماشین میشنوی چرا یک پرق منه بیچاره ما فیدیم پچیدیم که ما ریختگی هم باز کتلا میبریم میبینه که همین کتلا که برمادی زمین در برف پیدا میشود. آواز ماشین هم آواز تراکتور برین شدگی های این درخت ها همش باده بند ولی بهار به جای ما را که برسه اینجا میوه همه سفید های کبوت های سبز های هر نمود گل هست. و اینا برادر عزیز کتلا سر کردیم برماده در بین یکم دم دادیم تلفن افگیم کمی رکشتیم یکم بالا برمادیم یکون 1 کیلومتر نیم کیلومتر کمی رگیو کردیم نگاه کنید کتلا ولی بالا نبرمادیم تا آخر شه برف سر شد. باز داری بالا میبروی برف از طرف هست در راه کمتر نیست باز کمتر بالاتر رفتی در راه برفای در همه جو برفای. زیبایی وطن عزیز در همه برادر عزیز وطن همه خیلی باید دوست داشت. دیدی نه اینجا اون طرف برادرای اینترنتی ما گم میشه. سلامت باشه زنده باشه در نوارهای آینده باز او میخریم. زنده باشه سلامت باشه در امان الله. تا باز دید یک ساعته یک 10 مینوته از حیات زندگی شخصی بود. در امان الله تا باز دید.